समस्त को प्रेज लॉर्ड नमस्कार मुतव्यस आपण देखुछंती जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। आपण माने जो चेहरा आपण देखुछंती सोशल मीडिया रे यह चर्चित चेहरा अनेक लोक माने जानि अछंती अनेक फेम हासिल करिसंती एही व्यक्ति वर्तमान दिन मानक मध्य रे गणमाध्यम न्यूज चैनल मानक मध्य रे बड़ बड़ चैनल रे एही व्यक्ति को नै चर्चा करा जाउछि किंतु ए व्यक्ति समस्त विषय लाभ करे घर बंगला पैसा टंका सबकि कि आपन को कहवाई चाहिए परमेश्वर को वाक्य रे जहाँ लिखा जाई अच्छे ता सत्य अटे आउ से सर्वदा प्रभु को भरोसा करंतु। चलतु मु आपण सम्मुख में व्यक्ति गोटे वीडियो क्लिप देखेबे तापर आग को आपण सहित कथबार्ता करी। अगले जन्म मम्मी तो प्यार दे देना बस। वर्तमान देखिले यही व्यक्ति निज माँ को कहउछंती आरो जन्म रे जदि मु तुम कोल रे जन्म निए सेते बेले मते प्रेम करिबो। एही भाई को निजर बापा माँ निजर परिवार परित्याग करे। एही भाई टंका पैसा घर सबु किछि कले एमिति छोट मोट घर नुहे बहुत भल रॉयल घर कले राजा परि थिले अनेक टंका मध्य रोजगार करुथिले अनेक लोक मानकर लोकप्रियता मध्य हासिल कले मिलियन पीपुल एही व्यक्ति को पसंद कले किंतु तांको परिवार तांको माँ तांको परित्याग कले आ कहिले जे तू मोर पो हेबार योग्य नुह। मते यही प्रकार वीडियो देखिला परे मते गोटे परमेश्वर वाक्य मन पड़ा से मु चाहिए आपण सम्मुख में किसी वाक्य को एवं ये घटना को मु आपण सम्मुख में बुझापी आज जो मैंने भावुअछ मो पाखरे सबकि अच्छी मत कि आवश्यक ना आपण भावुंट जो मैंने आउ मते समस्ते प्रेम करुछन्ते मो सहित किछि हबो नाही। मोर प्रिय माने एही दुनिया रे केही कहार नुह परमेश्वर को छड़ा में काहा ठारे भरोसा करिबा नाही। ए भाई जन को निज परिवार को बहुत भल पाउथिले किंतु कोन हला तांकर परिवार लोक ही तांकर माँ ही एही भाई को परित्याग करदे जे दिने एही पो को क्षीर पिएथिले जे कि निज कोल रे धरि बड़ करैथिले दिबा रात्र न सोई यही पो को पाई शेष में माँ ही निज छुआ को परित्याग कर भाई केवल निज माँ को परिवार स्नेह चाहूले किंतु तांको परिवार माने ताहा दे पाले ना। शेष में से गोटे निज गाड़ी ही बहुत जोर रे चले लाइव रे माँ को कहते यार जन्म जदि मु तुम कोल जन्म हुए सेते बेले मते प्रेम करिवो ए जन्म तो मते माने तुम मते स्नेह दे पाले ना। यही प्रकार कही तांकर आग को कार दुर्घटना हेउछि को गभीर आघात लगी। मोर प्रिय माने परमेश्वर को वाक्य मान को कहे जिते माने जिसाय पुस्तक 49 अध्याय तार 15 पद पढ़े लिखा जाए स्त्री लोक अपना गर्भजात पुत्र को स्नेह न करी कि अपना स्तन्य पाई शिशु को पासुरी पारिबो। हाँ एमाने पासुरी पारंती तथापि आमे तुमको पासुरीबा नाही। परमेश्वर आमको पासरती नहीं परमेश्वर आमको जानती परमेश्वर आमर केयर नियंती परमेश्वर आम को जत्न करती। विश्वास करंतु दुनिया रे आपण मानकु अनेक लोक माने धोखा देवे किंतु आपण परमेश्वर को भरोसा करंतु। एई भाई को पाखरे जते बेले कोनोसी विषयर अभाव नथिला सेते बेले से निज परिवार सहित बेस खुशी थिले किंतु देखो शेष एमतीका परिस्थिति आसला ए भाई निजे कहले तुम्हें क्या विश्वास कर ना। मोर प्रिय माने दुनिया रे समस्त गोटे समय आसी थाए आपणकर टंका भी आपणकर हेब ना आपणकर बांगला गाड़ी भी आपणकर हेब ना किंतु आपण जानी रखु जे जगत को सृष्टि कले आमको ए जगत रे पठेले जे परमेश्वर आमको सृष्टि कले से ही आम मानकर प्रभु है कि शेष दिन पर्यंत रहिबे। हाँ से मृत्यु पर्यंत मानकर परमेश्वर एवं न्याय विचारकर्ता परमेश्वर अटंती
ତେଣୁକରି ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ଯଦିଓ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାଇବଲର ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 27 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୋହର ପିତା ଓ ମୋହର ମାତା ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ, ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କେତେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ତାହା ଗୀତ ସଂହିତା 27ରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋହର ପିତା ଓ ମୋହର ମାତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ଏବଂ ମାତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଲ ହାଇଟ୍ ନଥିଲା, ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାୟକ ନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଚରବାହା ଭାବରେ ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଦିନସାରା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲେ, ସେ ଚରବାହା ରୂପରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲେ, ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ଚରାଉଥିଲେ, ସେତେ କାଳ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆସୁଥିବା ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛେଳିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ସେ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଚରୁଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ଦାଉଦ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଦିନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାମୁଏଲକୁ ପଠାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସାମୁଏଲ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାମୁଏଲ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଭଲ ମାନେ ହାଇଟ୍ ଥିଲେ, ଭଲ ହେଲ୍ଦି ଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ସାମୁଏଲ, ତୁମେ ତ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଇକୁ ଦେଖୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଖେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ସାମୁଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ଏବଂ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ଏବଂ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିବୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଏ ମେସେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।